This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। নতুন অভিযানে ভারত সরকার এবার শুরু হলো অপারেশন সিন্ধু। মধ্যপ্রাচ্যে যে যুদ্ধ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে ইরান ইসরায়েলের সংঘাতের জেরে তার মাঝেই ভারতের এই নতুন অভিযান। ইরানে আটকে থাকা ভারতীয়দের উদ্ধার করে দেশে ফিরিয়ে আনা হলো। প্রথম দফায় 110 জন ভারতীয় পড়ুয়া ফিরল দিল্লিতে। ইরান ইসরায়েলের সংঘাতের পরেই সেখানে আটকে পড়া ভারতীয়দের নিয়ে উদ্বেগ বাড়তে থাকে। ভারত সরকারও হাত গুটিয়ে থাকেনি, ভারতীয়দের উদ্ধার করে আনার যথাসাধ্য চেষ্টা করছিল, কিন্তু ইরানের আকাশপথ বন্ধ থাকায় তা সম্ভব হচ্ছিল না। পরে ইরান সরকার সীমান্ত দিয়ে উদ্ধার কাজে সম্মতি দিতেই শুরু হলো অপারেশন সিন্ধু। বুধবারই ইরান থেকে আর্মেনিয়া হয়ে দোহায় নিয়ে আসা হয় 110 জন ভারতীয়কে। এরপর সেখান থেকে বিমানে এদিন ভোরে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছন তারা। मैं उर्मिया में था, मेरा MBBS चल रहा है, फाइनल ईयर है। मैं उधर था, इमीडिएटली वॉर स्टार्ट हो गया मेरे सिटी में। ब्लास्ट की आवाज़ें थी रात के 3-4 बजे। हॉस्टल में भी थोड़े लगता था, डर जैसा माहौल था। फिर नेक्स्ट डे हमारी एम्बेसी ने कहा कि हम निकलेंगे। हमें कॉल आई, हमारे पासपोर्ट जमा किए, हर चीज़ बहुत हेल्प की। बहुत कोऑपरेटिव गवर्नमेंट है हमारी। बहुत डर का माहौल था और क्या था सर, और कुछ भी बस हम नहीं, सारे बच्चे डरे हुए थे। लोकेशंस पे डिपेंड कर रहा था सर। हमारे यहाँ तो थोड़ा कम था, बाकी तेहरान वगैरह जो साइड है, जो उनका कैपिटल, उस साइड लोग खराब थे। জানা গেছে উদ্ধার করে আনা 110 জন ভারতীয়র মধ্যে 90 জনই জম্মু কাশ্মীরের। এই 110 জনই ইরানের উর্মিয়া মেডিকেল ইউনিভার্সিটি থেকে ডাক্তারি পড়ছিলেন। 90 জন কাশ্মীরি পড়ুয়াকে শ্রীনগর পর্যন্ত ফ্লাইটে যাওয়ার নিখরচায় ব্যবস্থা করে দিয়েছে ভারত সরকার। इजराइल और ईरान के बीच में चल रहे टकराव को लेकर भारत सरकार को सबसे बड़ी चिंता ये है कि जो भारतीय लोग ईरान में फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित हिंदुस्तान वापस लाना, और इसी के चलते भारत ने शुरू किया है ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की है। और जितने भी भारतीय फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित भारत लाने की कवायद जो है लगातार जारी है। देखा गया था कि आपके बेटे को ईरान में फंसे हुए थे, उसके बाद उन्हें अर्मेनिया लाया गया। तो किस तरह से देखते हैं इस पूरे ऑपरेशन को? इंडियन गवर्नमेंट ने बिल्कुल सेम टाइम पे जो है अपना सही डिसीजन लेके बहुत अच्छा काम किया है कि इंडियंस को जो है अपने अंडर में लेके और अपनी जिम्मेदारी पर यहाँ पे लेकर आए हैं। और हम फिर से एक बार थैंक यू बोलते हैं इंडियन गवर्नमेंट का कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है बहुत अच्छा काम किया है इस ताल्लुक से। সূত্রের খবর, ইরানে প্রায় 13,000-এরও বেশি ভারতীয় পড়ুয়া রয়েছে। অধিকাংশই মেডিকেল পড়তে যায়। এর মধ্যে আবার অধিকাংশ পড়ুয়াই জম্মু কাশ্মীরের। ইরান ইসরায়েল সংঘাত শুরু হওয়ার পরেই কাশ্মীরে বিক্ষোভ মিছিল বেরিয়েছিল একই কারণে। ভারতীয় পড়ুয়াদের ধাপে ধাপে উদ্ধার করে আনার কাজ শুরু করতেই জম্মু কাশ্মীর স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের তরফে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়েছে। ইরানে ভারতীয় পড়ুয়া ছাড়াও একাধিক পুণ্যার্থীও আটকে রয়েছেন, তাদেরও ধাপে ধাপে দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই তেহরানে এমার্জেন্সি হেল্পলাইন চালু করা হয়েছে। ইরানে আটকে থাকা ভারতীয়দের দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে বলা হয়েছে। TV9 বাংলা ডিজিটাল।